Mga higala, kumusta? Mga suking tigpaminaw, tigtanaw ng atong lumanon, panglantaw sa kagabi. Kusog kayong ulan sa gawas mga igso, no? Murag madumog gamay sa ato ang live, pero sige na lang, saon man nga atong oras alas 8:31, biskay magsugod na po ni ato ang live karon. Kusog Ginoo ng ulan, Ginoo. Kininyo igsoon mga gala pag-ung alot, unsa man ang alot karon murag tuksi. Wala man gud akong suki. Wala akong suki dito sa Pagadian City. Karon pa ko nakaabot, nagpaalot ko karong hapon. So alas 4 na punigikan gikan sa eskwelahan. So, nag-duty man ta niya sa Pagadian kay nagpaalot, pero pag-abot na ko dito sa akong suki, wala man dito siya. Lahi ang nag-alot na ko na ingon na nugtuksi o giayog niya o giayog lampor na sa akong buhok. Sige na lang, taas-taas na tingali ni sa sunod na mga adlaw. So doon ay post mga igsoon sa Facebook sa atong kauban na teacher na nanghid yung kuha niya nga ako ang himuan o content. Kaya ang iyang pagka-post manggod, friend to friends raman, dili yung public. Kung akong nag-comment ko dito, sir, pwede ba himuan ako content ang inyong post? Kung siya, pwede ka, sige. Bisag pag himuan ni mo kanta, okay ka. So, this evening, good evening mga higala, and welcome once again to Panglantaw sa Kagabi. Pero sa dili pa nato sugdan mga igsoon, ato isang i-shout out kining ato ang mga likers, no? Mga likers sa ato ang Panglantaw sa Kagabion nga ato ang live matagabi. Kinigid sila ang kanunay nag-like aning ato ang Facebook live ng Panglantaw sa Kagabion mga igsoon. So di gid nato kalimtan ang ilahang pagsuporta aning ato ang programa, no? Atong i-shout out kining ato ang mga likers good lang nga igsoon kay wala man nato ma-ready god hanap ba kay kung post dili na nako tanaw kadyot lang ha itong i-like ito ang mga likers ato ang Facebook ng mga post. Ito ang shout out si ito ang supervisor dito sa San Miguel Zamboanga del Sur, si Ate Jovi Palmado, Ginalyn G. Martinez, Ruina Isumandag, Madjay naghalang ang mata, si G. Marie Abilia, kasal naman yung G. Marie Abilia karong kadyot lang nga igso na karong pizza 28 saon man eh, no? Kasal ni G. Marie Abilia karong pizza 28 ni unsa man ni pagka tambong aning yung igsoon ihimo ra ba kung maninong nga naamantay seminar sa Pagadian City. So lahi na lang ang mutambong para sa akong part tingali no mosabot apod tingali ni si G. Marie Abilia. Ito pong i-shout out si Axel Rose Gilay, no? Ito ang choreographer diha sa Kalubi Integrated School. Ato ang higala nga pastora, si Pastora Inarlita Manta. O si Pastor Yung Mulyon Makigangay Jr., si Ma'am Ini Bunghawan, Marilo P. Faustino, ito ang mathematics teacher, Rudy Tubigon Senior, Hermi Tubigon, Richie Madarang, Roth Escobar, Juliet Pakilit, and Fee Aluna Flores Luniming. Maraming salamat sa inyong pag-like sa ato ang mga post mga igsoon. Kanang inyong pag-support. Naghatag og tubig ug asin ani ato ang
programa panglantaw sa kagabi. Ito pong gipasalamatan ang tanang mga kumpanya nga mo pops up sa ato ang mga live video, labi na dito sa YouTube. Gihatagan ta nila og kitchen utensils, nga mga nindot kay mga kitchen utensils. Ang kitchen utensil nga ang brand Chef Cook. So salamat kaayo, pero kanang si Chef Cook usa lang na sa mga kumpanya nga nag-support ani ato ang programa panglantaw sa kagabion. Good evening once again mga higala, and welcome once again to panglantaw sa kagabion. Tonight, let us pause and reflect on something very close to our daily lives. A few days ago, a Facebook post of Mr. Crescente Talitayan spread quietly yet powerfully among people. In it, he congratulated the presence of new buildings, but his tone carried deep frustration. Congratulations kay daghan kaayong bag-ong building, pero ang dalan mura na og sungkaan. Hapit ta madisgrasya sa mga bangag ug libaon. Daghan na nagbagulbol, pero gahilom lang. So akong nakalabay ko ditong dapitan, no, gisugdan naman, congratulations po dahil, no, gisugdan na ang karsada o trabaho. Karon nakalabay ko karon gabi. May igsoon, this is more than just a Facebook rant. This is the voice of the people. It is a mirror showing us what matters most in everyday life of an ordinary citizen. Every day, children walk to school. Workers travel to their jobs, and families ride to markets or hospitals. All of these journeys depend on the road. Kung ang dalan guba, ang kadaadlaw nga lakaw sa katawhan nagkalisod. Ang peligro dili lang sa sakyanan, kundi sa kinabuhi mismo. A mother riding a motorcycle with her child risks falling into a pothole. A farmer bringing his harvest risks losing it on a bumpy road. An ambulance rushing a patient may lose precious minutes navigating the holes and cracks. This is why Mr. Talitayan's words, staying with truth. The road is not simply infrastructure. It is a lifeline of the community. But let us be fair and reflective. We know that government has many tasks. Some projects are highly visible. New buildings, fresh paint, ribbon cuttings. These are easy to showcase. But the people's trust, ang pagsalig sa katawhan, is not built on ceremonies. It is built on reliability. It is built on the assurance that the road one takes in the morning is safe, passable, and maintained. Public office is a public trust. Trust does not grow on what looks good in photos. It grows when leaders make decisions that serve the real and pressing needs of the people. In the book of Proverbs, chapter 29, verse 4, it says, "By justice a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." True progress and stability, mga higala, come from fairness and the right priorities, not from showmanship. And our very own 1987 Constitution makes it clear. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility.
integrity, loyalty, and efficiency. That accountability means asking not only how many buildings have we built, but also we are the people safe on the roads they take every day. Let us reflect. A building may serve a purpose, but often for a few, especially if it is built in the place where public, dili kay siya magamit sa public. A road serves everyone every single day. Unsa man ang mas kinahanglan karon? O mas kinahanglan pod ang building sa mga eskwelahan. Daghang mga bataan, daghang mga eskwelahan, daghang mga kabataan ang nanginahanglan og building. Kay wala sila yung mga classroom. Building o karsada mao gikinahanglan sa publiko. Ang pasundayag nga bag-ong istruktura o ang dalan nga ginagamitan sa tanang tao gikan sa buntag hangtod gabi. The answer reveals the true heart of public service. Mr. Talitayan's post speaks for many who remain silent. Daghan nagbagulbol pero gahilom lang. Silence does not mean contentment. It often means resignation or fear that their voices will not be heard. But democracy, mga higala, lives on the voices of the people. When one man speaks out, he carries with him the silent frustrations of many. And so, this is not about attacking. This is not about blaming. This is about listening. Listening to the cry of the people who travel the roads every day. Listening to the quiet frustrations that says, we pay taxes to deserve safety. And also listening to the schools and students who lack classrooms. Listening to the call that says, buildings are good, but don't forget the roads and building for the students. So tonight I leave you with this thought. A new building be a symbol of development. But it should have a feasibility study that are this building really serving the public. But if the road to reach is broken, then development is only half true. Progress is not measured in how many structures rise, but in how smooth, safe, and reliable the people's daily journey becomes. Mga igsoon, ang tinuod nga kalambuan dili makita sa taas sa building kundi sa kalig-on sa dalan nga ginasubay sa katawhan. This is your panglantaw sa kagabhion, din ang kahayag nagadan-ag bisan pa sa kangit-ngit. This is panglantaw sa kagabhion, a reflection that the people's daily struggles must never be forgotten. Buildings may rise, but it is the roads that truly tell the people's story. Kini inyong higala o alagad o gigsoon, Jeremias Labaho Tubigon. Sa makausapan mo ingon, na sa atong pagpanglantaw ug matarong nga katilingban, ang kamatuuran gayud ang atong suga. Ug sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay na pamunuan ang labing hayag nga paglaom. Daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw, ug ang Dios magapanalangin ug magapanalangin ug magapanalangin kanatong tanan.
Mayong gabi.